आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बिरयानी, बड़ी मज़ेदार चटपट और झटपट बिरयानी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर लें लाइक और अच्छा सा कर दें कमेंट। तो सुबह सुबह जो मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए तो नहीं बना रही थी, इनके बाबा के लिए और जैनब के लिए नाश्ता बना रही थी। जैनब अंडा खाती है और जो बाकी अंडा ब्रेड खाते हैं। स्कूल चले गए थे बच्चे, उनको मैंने स्कूल भेज दिया था और अब जो है वो नाश्ते का टाइम है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लें क्योंकि फिर हमने आना है बिरयानी की तरफ। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज हमने बिरयानी बनाई है बड़ी मज़ेदार सी, बच्चों की फरमाइश पे। क्योंकि पहले मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा चावल बनाती थी और बहुत ज़्यादा चावल खाती थी। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है चावलों से, तबीयत अपसेट होनी शुरू हो गई थी मेरी, ख़राब होने लग गई थी। तो फिर मैंने दरमियान में चावल छोड़ दिए। अब मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। और सबसे स्पेशल जो चीज़ होती है वो होती है बिरयानी। और बिरयानी जब मैंने बनानी होती है तो फिर सब यानी कि उसके साथ फिर टिक्कियाँ, रायता, हर चीज़ बनती है जो कि स्पेशल होती है, जो कि बच्चों ने बड़े शौक से खानी होती है। बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है। अगर यही दाल सब्जियां बना दे तो खा लेते हैं, लेकिन जो फिर बिरयानी है तो वो तो फिर सब सब्जियों को, दालों को, हर चीज़ को काट देती है। तो मैंने यहाँ पे सारा मसाला वगैरह था बना दिया था। इसको तैयार करके मैंने काफ़ी टाइम पहले ही रख दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह जो इसमें मसाला चला जाए। तो दही भी मैं इसमें डाल लेती हूँ, लेकिन अब की दफ़ा मैंने दही नहीं डाला क्योंकि अलग अलग तरीके से जब हम थोड़ा अलग अलग मेथड से बनानी शुरू करते हैं ना चीज़, तो फिर उसमें जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बिरयानी बनाई थी। इस मसाले को मैंने सारा मिक्स कर दिया था, इसमें स्पाइसेस डाले थे मैंने, लेकिन बहुत जिसे कहते हैं ना थोड़े डाले थे, मुनासिब बच्चों के हिसाब से। बच्चे हैं तो कभी बच्चे नहीं भी खाते ज़्यादा मिर्चों वाले। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं मिर्च ज़्यादा डाल बैठूं तो फिर बच्चे सी 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 करते हैं, हाई बहुत मिर्च है। लेकिन बिरयानी ऐसी चीज़ है कि फिर भी नहीं छोड़ते, खा लेते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने नींबू डाल दिया था, इसमें जितनी भी स्पाइसेस हैं वो सब डाली थी, बिरयानी मसाला डाला था और इसमें फूड कलर डालना तो मैं भूल गई थी, लेकिन मर्जी है, स्किप कर लें, डालना है तो डाल लें और अगर नहीं डालना तो आप मत डालें। तो जनाब किचन में जब काम करने के लिए आओ ना, घर के सब काम एक तरफ और किचन का काम एक तरफ, मिनिमम भी आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं किचन के अंदर। मुझे तो जब मैं काम करने के लिए आती हूँ ना किचन में, तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि किचन में पहले बर्तन धोने होते हैं, फिर उसके बाद किचन साफ करना होता है, फिर उसके बाद काम करना होता है खाना बनाने वाला, उसके बाद फिर बर्तन धोने होते हैं, दरमियान में भी जो इकट्ठे होते जाए वो भी धोते जाओ, फिर उसके बाद फिर से किचन साफ करो। इसी तरह बस काम होता है। अच्छा, प्याज को अलग से ब्राउन करके उसमें भी मैं अदरक लहसुन डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने इसके अंदर ही डाला है। और ये मेरी मिर्चें धड़ा मिर्चें जिन्हें कहते हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने पैकेट खोल लिया था। तो जनाब ये भी इसमें डाल दी थी मैंने, क्योंकि बिरयानी मसाले का मैंने एक ही पैकेट डाला था, फिर धड़ा मिर्च डाली थी। लाल मिर्च जो पिसी हुई हैं वो मैंने इसमें नहीं ऐड की क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती बिरयानी में। फिर मैं साथ-साथ ये होता है कि किचन मैस नहीं होने देती, साफ साथ-साथ करती रहती हूँ ताकि काम मेरा बढ़े ना। प्याज़ मैं कोशिश कर रही थी जिस तरह वो कटर बोर्ड पे काटने की, मेरे पास कटर बोर्ड भी है लेकिन वो शीशे का है तो फिर मुझसे होता नहीं है काम उससे। मैं पहले ही शीशे की तो चीज़ें तोड़ने में बहुत माहिर हूँ, मतलब कि मेरे हाथों से बहुत गिरती हैं, तो फिर मैं डर के शीशे की चीज़ें छेड़ती ही नहीं हूँ। बहरहाल यहाँ पर जो था मैंने प्याज की कटिंग कर ली थी और अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया था ऊपर। और ये फ्राई होते उतनी देर में मैंने कहा था मैं दही का जो है वो रायता बना लूँ। ये दही जो है वो मैं खुद घर में इसको जमाती हूँ दही को, और काफ़ी ज़्यादा जमा लेती हूँ ताकि मेरे बच्चे फिर खाते रहते हैं, रायता बनता रहता है, सालन रोटी के साथ चलता रहता है दही, या सालन वगैरह में डालना हो तब भी। तो यहाँ पर मैंने दही जो था वो कटोरी में डाल लिया था और रायते का जो काम है वो मैं कर रही थी। यहाँ मैंने धनिया पुदीना डाल लिया था, इसमें नमक डाला थोड़ा सा और एक सब्ज़ मिर्च डाल ली क्योंकि ज़्यादा मैंने इसको स्पाइसी नहीं किया। दही के अंदर मैंने इसको कर दिया था ऐड और अपने लिए मैंने थोड़ा सा सेपरेट दही भी बनाया था। ये वाला दही भी मैंने रखा था क्योंकि मैंने जो दही बनाया था उसके अंदर प्याज और खीरे वगैरह डाले थे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो इसको मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैं दही को तैयार करके अमूमन फ्रिज में इसलिए रख देती हूँ कि वो थोड़ा सा थिक और हो जाता है, तो वो फिर और मज़ेदार बनता है। बाकी जनाब इसको मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया कि ये ज़रा हो जाए। और उतनी जितनी देर मैं इसको फ्रिज में रखने आई थी मैंने देखा मेरी छोटी बेटी ने, यहाँ पर मैंने काला नमक रखा हुआ था और वो सारा फेंक दिया। मतलब कि मुझे एक
نظر اس پہ رکھنی پڑتی ہے اور ایک نظر جو ہے وہ مجھے کاموں پہ رکھنی پڑتی ہے. اگر گھر میں بچے نہ ہوں، اسکول گئے ہوں، تو بچے اسکول تھے اور مجھے جو تھی وہ اس کے اوپر میرا دھیان نہیں تھا اور اس نے سارا نمک ضائع کر دیا. اب میں نے رائتا جو تھا وہ میں نے بنا لیا تھا اور اب میں جو تیار کر رہی تھی وہ آلو والی ٹکیاں، کیونکہ میری بڑی بیٹی کو جو ہے نا وہ بریانی میں آلو والی ٹکیاں ساتھ ہو تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اور ان کے بابا کو بھی بہت مزے کی لگتی ہیں. تو وہ پھر میں آلو والی ٹکیاں جو ہیں وہ تیار کر رہی تھی، ٹکیاں بنا رہی تھی میں. اور یہ جو ہے اس کے اندر میں نے سارے اسپائسز ڈال دیے تھے. اس پلیٹ میں جو میں نے پہلے سے پیاز، دھنیا، پودینہ سب کچھ کاٹ کے زیرہ وغیرہ ڈال کے رکھ دیا تھا. تو میں انتظار کر رہی تھی ٹماٹروں کا، ٹماٹر نہیں تھے، ختم ہو چکے تھے، تو میں نے تھوڑے سے منگوائے تھے، اس لیے میں نے ابھی بریانی کا کام سٹارٹ نہیں کیا تھا. ٹماٹر اتنی دیر میں نے کہا آلو کی جو ٹکیاں ہیں اس کا میں مکسچر تیار کر لوں. تو وہ میں تیار کر رہی تھی کیونکہ پھر ٹکیاں بھی بنانی تھی اور وہ لاسٹ میں بناؤں گی. پہلے میں سارا بریانی کا کام ہے اس کو کور کر لوں گی تاکہ وہ کام جلدی سے ہو جائے. تو اب آگے ہوئے تھے ٹماٹر، تو میں نے سوچا کہ اب ٹماٹر والا کام جلدی جلدی سے کر لیا جائے. ٹماٹر بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، کم ہی آئے ہوئے تھے لیکن چلیں گزارا ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس میں دہی بھی ایڈ کرنا ہے. تو پیاز ٹماٹر اس لیے میں کم ہی ڈالتی ہوں کہ میں دہی زیادہ ڈالتی ہوں. تو میں نے پھر اس کے اندر چکن ڈال دیا تھا. اب میں نے اس کی اچھی طرح کرنی تھی بھنائی، تاکہ اچھی طرح بھنائی کرنے کے بعد نا اس کے اندر پیاز ٹماٹر کھڑے کھڑے نہ رہیں، اور بھنائی کرنے کے بعد پھر میں اس میں دہی ایڈ کر دوں گی. تو میں اس کو جو ہے نا پہلے نمک اس کا چیک کر رہی تھی، اور پہلے جو ہے میں اس کی بھنائی کر دیتی ہوں تاکہ میں اس کو جب دم پہ رکھوں تو پھر اس کے بعد بھنائی کروں، پھر چکن ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر جناب فیملی گائز جو بھی ہے، لیکن میرے منہ سے جناب نکلتا ہے. تو یہاں پر میں نے نا اس کی بھنائی اچھی طرح کر لی تھی. اب جو ہے وہ اس کے اندر دہی ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے. اس میں دہی ڈلے گا، دہی ڈال کے پھر میں اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی اس کا خشک ہو جائے گا اور چکن بھی اچھی طرح گل جائے گا. تو اس کا ذائقہ جو ہے ڈیفرنٹ ہونے لگا ہے اس دفعہ بریانی کا، کیونکہ میں نے تھوڑی سی ہٹ کے بریانی بنائی ہے اور مزیدار سی پارٹی جو ہے بریانی کی وہ آج ہوگی انشاءاللہ. اور شکر الحمدللہ بریانی میں اتنا اچھا سا کلر اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اس کا، اور کلر بھی بہت اچھا آیا. تو سب سے مین پارٹ جو ہے بریانی کا وہ شروع ہوتا ہے اب، جب ہم اس کی تہہ لگاتے ہیں بریانی کی. کیونکہ تہہ جب ہم بریانی کی لگاتے ہیں نا تو سب سے مین کام یہ ہوتا ہے، بریانی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اسی تہہ سے ہی پتہ چلتی ہے. تو میں نے یہاں پر چاولوں کی ایک لیئر بنا دی ہے. اب میں اس کے اوپر جو چیزیں ڈالتی جاؤں گی وہ آپ دیکھتے جائیے گا. بڑے مزیدار سی تہہ لگنے والی ہے اس کی. اور سب سے فیوریٹ پارٹ میرا جو ہے بریانی کا وہ یہی ہے. کھانے والا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ والا سب سے فیوریٹ پارٹ ہے جو میں اس کی تہہ لگاتی ہوں. زردہ رنگ تھا وہ میں نے مکس کر کے، تو ویسے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں پہلے تیار کر کے رکھ دیتی ہوں، لیکن آج میں نے جو ہے زردہ رنگ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی کام کیا ہے. کیونکہ میں اس طرح کرتی، کچھ ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے بریانی بناتی ہوں تاکہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹیسٹ تھوڑا تھوڑا سا نا الگ الگ ہو. یہاں پہ تھوڑا سا ٹماٹر جو تھا وہ خراب تھا. آج کل ویسے بھی ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو پھر میں زیادہ تر دہی استعمال کرتی ہوں. پھر میں ٹماٹر بہت کم منگواتی ہوں جب مہنگے ہو جاتے ہیں. سیلاب کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہر چیز اب مہنگی ہو جاتی ہے، کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے کبھی مہنگی بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر میں نے سبز مرچ ڈال دی تھی جو کہ میری موسٹ فیوریٹ ہیں کھانے میں بھی تو میں نے سبز مرچیں ڈال دی تھی. اور اب یہاں پر میں نے چکن جو تھا وہ ایڈ کر دیا تھا اس میں، جو کہ خوبصورت سا سالن جو ہم نے بنایا تھا تیار کیا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا ہم نے. یہاں پر چکن ڈال دیا. میں صرف 2 تہہ لگاتی ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 تہہ بھی لگاتے ہیں، جس طرح چاول پھر چکن کا سالن پھر چاول پھر سالن پھر چاول. تو میں صرف 2 تہہ ہی لگاتی ہوں. تو یہاں پر کام زیادہ تھا میرا، تھوڑا سا کام بڑھ گیا تھا کیونکہ میرے برتن بھی دھلنے والے تھے. برتنوں کی تو بس برکت ہی برکت ہوتی ہے، شاید ہر گھر میں ہوتی ہے. تو تہہ بھی لگانی تھی اور مجھے پھر ٹکیاں بھی ابھی بنانی تھی. تو بچوں کو بھی آنے کا ٹائم ہو گیا تھا اسکول سے، تو بس میں تو اپنی طرف سے جلدی جلدی کر رہی تھی اور پھر ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہوتی ہے. تو آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ بہت محنت ہوتی ہے اس میں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو آپ کو مل جائے کرے اور ہمیں بھی موٹیویشن ہو جائے کرے. تو یہاں پر جناب میں نے دوسری جو ہے لیئر وہ لگا دی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر صرف میں نے دھنیا پودینہ اور جو ہے وہ دھنیا پودینہ ڈالوں گی اس میں اور زردہ رنگ ڈالوں گی. پھر اس کو دم پہ لگانا اور ہماری بریانی ہو جائے گی تیار، مزیدار، جو کہ ہم کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے.
तो जनाब ये यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी ऊपर डाल दिया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल घी नहीं डाला था इसमें ना, ऑयल वगैरह सालन में नीचे नहीं डाला था जब मैंने तय लगाई थी। अब यहाँ पर हम इसको दम पे लगने लगे हैं और उसके बाद हम तैयार करने लगे हैं टिक्कियाँ। 2-3 काम हो ना तो फिर इसी तरह होता है, एक काम पहले तैयार कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर इसी तरह से काम जो होता है वो पूरा, क्योंकि काम करने वाला एक हो और काम हो काफ़ी। तो अब ये जाएगी दम पे और फिर हमारी बिरयानी तैयार। और हम फिर आपको अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो पकने वाली है। इसका लास्ट में जो है वो रिव्यू बहुत मज़े का। अब मैंने टिक्कियाँ तैयार करनी है और टिक्कियाँ भी इसमें मैंने चिकन भी ऐड कर लिया था, दिखा नहीं सकी थी मैं, पता नहीं शायद मैंने आपको पहले भी बताया। तो टिक्कियाँ तैयार करके तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना रख देना है, क्योंकि ज़ैनब भी काफ़ी रो रही है, उसका सोने का भी टाइम है, साथ साथ खाना देने का भी टाइम है। तो एक खाना जो है वो मैं रख के जल्दी से तो फिर मैंने ज़ैनब को सुला देना। ज़ैनब सो जाएगी क्योंकि वो आलू खा चुकी है पहले ही, तो वो सो जाएगी तो फिर हम खाना खा लेंगे, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो खाना खा लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा-सा फ्री होती हूँ, फिर ये होता है कि मैं कुछ टाइम सो जाती हूँ, अगर ज़ैनब सोई हुई है तो, नहीं तो फिर काम है तो फिर कामों में फिर अभी तो मैंने वीडियो भी एडिट करनी है और सारे काम करने हैं इसके करके, तो फिर मैंने इसे आज ही अपलोड भी करना है। यहाँ पर हो गई हैं टिक्कियाँ तैयार, लेकिन थोड़ा-सा ठंडे तवे पे मैंने डाल दिया था इसीलिए वो चिपक गई थी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि घर में जब आप बिरयानी बनाते हैं तो साथ टिक्कियाँ बनाते हैं, रायता बनाते हैं या खाली सिर्फ बिरयानी ही बनाते हैं? क्योंकि काफ़ी घरों में तो सब लवाज़मात इकट्ठे बनते हैं ये, लेकिन हर घर का अपना-अपना होता है। मैं कभी-कभी बिरयानी बनाती हूँ, सिर्फ़ सिर्फ़ बिरयानी ही बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर बिरयानी मैं तब बनाती हूँ जब मेरे पास सब चीज़ें मौजूद हों, ख़ासकर दही हो और आलू वगैरह टिक्कियाँ बनानी होती हैं मैंने, तो मेरे पास सब चीज़ें मौजूद होती हैं तो फिर मैं बिरयानी बनाती हूँ और मतलब पूरे तैयारी से पूरे सारे लवाज़मात मैं तैयार करती हूँ। अब जनाब मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी का दम जो है वो उतर चुका है और बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बन चुकी है हमारी। अ, ये देखें इतनी खूबसूरत इसका कलर आया है, इतना खूबसूरत जो है वो। अच्छा, बिरयानी को ना आप कंप्लीट कभी भी इसको मिक्स ना करें, ठीक है? आपने जब भी रखना है ना इसी तरह ही रखना है, कुछ चावल वाइट कुछ मिक्स नहीं करना है, सारे सब मिक्स नहीं करना। ये बिरयानी की खूबसूरती होती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है। बाकी जो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह